भाई मैंने आपण मानकु निमंत गोटे सूचना बा किछि भी कहि पारंतु हमर गोटे मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्री योजना ओडिशा गवर्नमेंट गोटे स्कीम अछि जोटा आगुर भी थिला किंतु आगुर लोक जानि पार नथिले सेटा दलिय भितर ही पळौथिले एई वर्षठू कोन हेछि ना एटा डी प्रचार प्रसार हेछि पंचायत लेवल ले भी माने बहुत लेवल एटा इन्फॉर्मेशन आसीछि आउ तार एलिजिबल लोक किए जो माने ऑनलाइन बा ऑफलाइन अप्लाई करते एटा जून जुलाई टाइम रे होए आउ एटा पर्टिकुलर होछि माने निम्न दर निम्न मध्यमित परिवार जो मानकर माने ए जो राशन कार्ड जो मानकर थिबो सेही भलिया परिवार रु जणे दी जण को ना 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 जणे दी जण को नुहे तार स्कीम त मु आपन पूरा बुझाई दोछि एटा आसंता वर्ष भी आसीबो सेटा हुए कोन कि एटा अप्रोक्सीमेटली जून जुलाई टाइम रे अप्लाईटा हुए जून रे प्राय एक्जेक्टली मने पड़नी जून रे हुए अप्लाई जून रे जो अप्लाई हुए से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डेट थाए दीटा फेज रे सब डिस्ट्रिक्ट रु जानती लोक गोटे अराउंड ए अक्टोबर रु आरंभ हो पाखा पाखी सेप्टेम्बर अक्टोबर रु डिसेंबर भितर गोटे फेज सर जिवो पुणी जनवरी रु गोटे अलग फेज आरंभ हो ता देरे अप्लाई कोन होई कि प्रोसेस एटा एथिपय म प्रथम स्पष्ट कर दोछि एथिपय अप्लाई करछि ना कहूछि मु जे मो बाप मा पर्सनली ए योजना रे सिलेक्ट हेकि जाइथिले आ एटा आपन को ना यार क्राइटेरिया रे प्रथम जिंस जानिबा दरकार जे बयस सीमा कोन अछि बयस सीमा 60 वर्ष रो ऊर्ध्व 60 वर्ष रो ऊर्ध्व जो माने सेई माने एलिजिबल सेई माने अप्लाई करि परिबी से माने अप्लाई करि परिबी ता माने न जे आपन अप्लाई कले अप्लाई पाई जिवे अप्लाई करि अगर आ गोटे कंडीशन भी अछि 60 वर्ष रो ऊर्ध्व एलिजिबल किंतु धरनियंतु स्वामी 60 वर्ष रो ऊर्ध्व अप्लाई करछि बा स्त्री अप्लाई करछि सेठी जॉइंट पाई गोटे ऑप्शन अछि जॉइंट अप्लाई आपण करि परिबे कि जॉइंट अप्लाई करियो धरनियंतु आपण को स्त्री रहिछि 60 वर्ष किंतु स्वामी रहिछि 55 वर्ष फॉर एग्जांपल कि स्वामी रहिछि 60 वर्ष स्त्री रहिछि 55 वर्ष सेठी दी जण जाके एलिजिबल जेहेतु जॉइंट रे जिबे सेठी जनकर ही देखा हबो बयस जे कोनस जनकर बयस देखा हला जॉइंट रे अप्लाई करि परिबे अप्लाई कले एटा लकी ड्रॉ हबो आपनकर आ लकी ड्रॉ रे जा ना उठिबो से माने एलिजिबल हेबे आ एटा लाइफ टाइम रे थरे ही जाई परिबे लकी ड्रॉ थरे आपन ना उठी गला जदी आपन थरे ही जाई परिबे आ सेकंड थर ना अप्लाई करि परिबे ना जाई परिबे आ एटार अप्रोक्सीमेटली पर पर्सन गवर्नमेंट 20,000 टका अप्रोक्सीमेटली खर्च करूची अच्छा एटा एक्चुअली एथर जो जाइथिले तम बापा मा मु पर्टिकुलर सेही विषय कहया पई चाहूची काई ना तमे जेहेतु तम परिवार दी जन लोक जाइथिले तमे मु निजे अप्लाई करथिले संश्लिष्ट थिले से जिंस रे तेनु सेटा मते टिके डिटेल्स को जे से अप्लाई कर देले से धर तमको तमे सिलेक्शन हेले बोल जानिबो केमिति सिलेक्शन हेला बोली जानिबा पय आपन को प्रथम तो नोटिफिकेशन नंबर देथिबे जतले अप्लाई करते ऑफलाइन देथांतो कि ऑनलाइन देथांतो आ एटा सिलेक्शन कोठी हुए एटा डिस्ट्रिक्ट लेवल रे ही सिलेक्शन हुए दैट टू बी लॉटरी रे ऑनलाइन लॉटरी ही सिलेक्शन हुए आपन को मोबाइल नंबर को मेसेज जीवो गोटे मेसेज गला परे किछि दिन परे धन्य तो आउ थिबो 8-10 दिन 15 दिन भलिया थिबो मैक्सिमम विद इन वीक आपन कॉल भी जीवो कोठू ना टूरिस्ट ऑफिस टूरिज्म ऑफिस ओडिशा टूरिज्म सब डिस्ट्रिक्ट रे ऑफिस अछि से डिस्ट्रिक्ट रो आपन को जीवो आ आपन पचरा हबो कि अमके डेट रे आपन को एलिजिबल हेचंती आपण जीवा को चाहउचंती कि मतामत निया जीवो जे तमे एमिति अप्लाई कर देथिलो कि तमे अवेलेबल से डेट रे जाई परिबो कि न जाई परिबो कि किछि काम अछि नै सेटा कंफर्मेशन नेबे अच्छा सेटा कंफर्मेशन धर आमे देई देलु एग्री हेलु जे आमे कंफर्मेशन हो आमे सेई डेट रे जिवु से डेट से माने डन कर देले ताकर जो फिक्स डेट रे तापर प्रोसेस कोन हबो तापर प्रोसेस कोन कि सेई जो डेट थिबो ता दिन के 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन आगु आउ थरे कॉल करिवे से रिकन्फर्मेशन पय मे तोर किछि प्रॉब्लम हे जाइतो तमे जाई परिबो नाही मना कर देबो कोन करिवो हमर जहा प्रोसेस हेतला मु पर्टिकुलरली सेही कथा कहि परिबो अन्य डिस्ट्रिक्ट रे प्राय सेया प्रोसेस आपन को टाइमलाइन दिया हबो हमु टाइमलाइन दिया हेतला जे आपन सकाळ 7टा सुधा जनरली ब्लॉक ऑफिस रे पहुंचबे ब्लॉक ऑफिस रो एक्चुअली सब गाड़ी आसीबो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कलेक्टर ऑफिस को ही आसीबो आपन चाहिबे जदी रिक्वेस्ट करके डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस को भी आसी पारिबे ना आपण निज घरठू निज खर्च रे ब्लॉक ऑफिस रे पहुंची एटा सेटा आपनकर निज पॉकेट खर्च सेटा जहार जते दूरता थिबो ब्लॉक सेति जाई पहुंचे तेनु करी ब्लॉक रु जो आसीबे कलेक्टर ऑफिस को सेटा आपण ताक कतरे पहुंची गला परे जे कोन ऑफिस रे ब्लॉक ऑफिस रे हो कि कलेक्टर ऑफिस रे हो जो नियम होची ब्लॉक ऑफिस रे पहुंचे पई धन्य तो आपण कलेक्टर ऑफिस ता पाखो ना
ମାନେ ଆମେ ରୁଟ ରୁ ଯିବା ସେ ଧର ଫ୍ୟାମିଲି ରେଡି ହେଇଗଲେ ନିୟରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଛୋଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଧର ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇଥର ହେଇଥିଲା କଣ କି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ ସେମାନେ ସେପାରେଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାମୀ ନାଁଟି ଉଠିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁଟି ଉଠିନି ସେ ଦି ଜଣ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହେଲେ ଜଏଣ୍ଟଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଜଏଣ୍ଟଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାବିବେନି ଯେ କମ ବୟସ ଅଛି ବୋଲି କରିବୁନି ସ୍ତ୍ରୀର ବୟସ ଯେତେ ହେଇଥାଉ ଏଠି କାଉଣ୍ଟ ହବ ଜଣଙ୍କର ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେସିଲିଟି ବି ଅଛି ଆପଣ ଯଦି 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଥିବେ ଆପଣ ଜଣେ ସହାୟକ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ ପୁଅ ନାତି ଯାହା ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଯଦି ଯିଏ 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇନଥିବେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବେ ତାଙ୍କ ସହଚର ମାନେ ସେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଘର ପରିବାରର କେହି ଜଣେ କମ ବୟସ୍କ ଲୋକକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ସେଟାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 50% ସେଇ ପରସେଣ୍ଟଟା ପାଇଁ କେବଳ ସହାୟକ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ବାକି ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଫ୍ରି ରହିବ କୋଉ ଦି ଜଣ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣଙ୍କର ଫ୍ରି ରହିବ ଆଉ ଯୋଉ ସହାୟକ ଜଣେ ଯିବ ତାର 50% ଏଠି 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସହାୟକ ଜଣେ ହିଁ ନେଇପାରିବ ତାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଗଲେ ନେଇପାରିବ ଜଣେ ସହାୟକ ଯାଇପାରିବ ଜଣେ ସହାୟକ ନେଇପାରିବ ସେଟା ଆପଣ ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରୋସେସ ହୁଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନା ନମ୍ବର ସବୁ ନେଇଦିଅ ଆଧାର କାର୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେଠି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଯୋଉଟା ଅନଲାଇନ କରିଥିଲେ ତ ଦରକାର ହବନି ପ୍ରାୟ କାହିଁକି ନା ସବୁ ଅପଲୋଡ ହେଇଯାଇଥିବ ଫିର ବି ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ କଣ ଆଧାର କାର୍ଡଟା ନେଇଥିବେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ନେଇଥିବେ ଏତିକି ଆଉ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜେନେରାଲି ଶୀତ ଦିନିଆ ହିଁ ହୁଏ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବହୁତ କମ ଯେତେ କମ ହବ ନେଇକି ଯିବେ କାହିଁକି ନା ସେଠି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ ଦେଇଦେବେ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉଟା ଦରକାର ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସିଏ କମଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋପି ସବୁ ଦେଇଦେବେ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ ସେଠୁ ବ୍ଲକରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ସେଠି ଟିଫିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆହବ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ଯାଇଥିବେ ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ନେଇଯିବା ହବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲିବ ପୁରା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରୋସେସ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ସେଠି ହବ ହେଲ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିପି ଡାଇବେଟିସ୍ କିଛି ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ଖାଉଥାନ୍ତି ସେଠି ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ମେଡିସିନ ଟି ନେଇ ଯାଇଥିବେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ଯିବେ ବିପି ଫିପି ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଟି କମେଇ ପାରିବ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ମେଡିସିନ ଗୋଟେ କ୍ୟାରି କରି ଖାଇ ଦେଇକି ସକାଳୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ତା ଦ୍ୱାରା ହବ କଣ ନା ଯୋଉ ହବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଟି ଆପଣ ଦିଥର କରିବେ ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ବିପି ଅଧିକା ବାହାରିଲା ଆପଣ ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟେ ୱେଟ୍ କରିବେ ପୁଣି ଧର ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ବାହାରିଲା ସେଠି ରିଜେକ୍ସନ ବି କରିଦେଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କର ସେ ପାୱାର ଅଛି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ ସେ ରିସ୍କଟା ସେ ନେବେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏଟା ଅନୁରୋଧ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ଏବେ ତ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଡାଇବେଟିକ କୁହନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କୁହନ୍ତୁ ଏଟା ତ ନର୍ମାଲ କମନ ସେଠି ଲୁଚେଇବେନି ଯେ ଅଛି ବୋଲି ଲୁଚେଇବେନି ସେଟା କ୍ଲିୟର ହେବେ ଆଉ ମେଡିସିନ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି କ୍ୟାରି କରିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ବେଟର ହବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଟା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିବାଟା ଭଲ ସେଠୁ ହେଲ୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଯିଏ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ କଣ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯିବ ସେଠି ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ପରେ ସେଠୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ଠିକ କରାହେଇଥିବ ଆମର ଯେମିତି ଧନ୍ୟନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକରୁ ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଥିଲା ସେଠୁ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର କେଉଁଝର ଏଇ 5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ 4ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଯାଇଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ 5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଯାଇଥିଲେ ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନକୁ ନେବେ କେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିବ ସେଟା ପୁଣି ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଆପଣ କେବଳ ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରତେ ପଡିବନି ସେଠି ଯୋଉ ଯାଇକି ରହିବେ ବି ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ନେଇଯିବେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁକିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି ହେଲ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଣି ଚା କଫି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆହବ ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ହବ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି କିଛି ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହବ ଛୋଟ ମିଟିଂଟେ ସେଠି କିଛି ଦିଆହବ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ ସେଇ ଯୋଉ ସୂଚନାଟି ଦିଆହବ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ଯାହା ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆଉ ପାଳନ ବି କରିବେ କାରଣ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରୁ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଅଫିସର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଯିବେ କୋଉଠି 4 ଜଣ ଲୋକ ନେଇକି 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଏମିତିଆ ଯାଆନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଭଦ୍ରକରୁ ଯାଇଥିଲେ 117 ଜଣ 4 ଜଣ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ 117 ଜଣକୁ 4 ଜଣ ଲୋକ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଟପ୍ କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଯଦି 117 ଜଣ ସେ 4 ଜଣକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଇଜି ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଧର ଆମର
स्टेशन पहुंची गले को जागा सेमान जो जाइथिले वर्तमान को स्थान सब देखिथिले से अयोध्या वाराणसी दीटा जगह अयोध्या वाराणसी से मैक्सिमम जोटी या पर अछि एई जनवरी मास टू पुनी नुवा फेज गोटे अछि सेटा जिवे दक्षिण भारत हमर रामेश्वरम आ गोटे को जगह मोर मन पड़ुनी जोटी कि जिवे दीटा जगह ही जिवे दीटा जगह जिवे सेटा थाए हां एटा थाए प्रोग्राम केते दिन रो 7 दिन रो प्रोग्राम थाए जिबा आसीबा बुलिबा मैक्सिमम 7 दिन ट्रेन फ्रेन असुविधा हला सेटा अलगा कथा जेहेतु स्पेशल ट्रेन जिवो अलगा कथा सेटा तो कहि होबनी मैक्सिमम 7 दिन ही प्रोग्राम थाए। अच्छा ए वीडियो रो हमर बनैबार माने एति की मतलब थिला कि जो माने ए विषय जानि नाहंती से माने अवगत हेबे प्रथम जिंस द्वितीय जिंस सरकार जदि एभळा किछि योजना करूचंती किछि गरीब गरीब लोक माने तीर्थ जो माने धर्मपरायण लोक वयस्क लोक चाहूचंती तांकर इच्छा शक्ति हेछि निज पैसा रे सेमान जाई कि धर्मस्थान बुली परिबेनी सारा भारत रो हमर जेहेतु एटा हिंदू माने राष्ट्र एठी बहुत प्रकार बहुत धर्म स्थान अछि जो माने सेमान निज खर्च रे बुलिया बहुत जेहेतु बीपीएल श्रेणी लोक मानक पे बहुत माने एटा गोटे प्रकार असंभव कहिते गले चले जदि सरकार एभळा जिंस सुजोग दोउची आपण माने से फायदा को नियंतु लाभान्वित होंतु आ आपण को परिवार सरकार को भी अनुरोध प्रचार प्रसार तो होउची मु कहिबे कारण किंतु तथापि प्रचार प्रसार जदि अधिक होंता मे भी आउ किछि लोक एथरे बेनिफिट पाई परंते आउ एथि आउ पर्टिकुलर आउ गोटे जिंस एथिरे पार्टी न देखा जाऊ कि ये मते बीजेपी देइछि वोट ये ना एटा लकी प्योरली लकी प्रोसेस हवा दरकार आउ एटा भारी ट्रांसपेरेंट हवा दरकार भलो ट्रांसपेरेंट तो होउची बहुत बढ़िया योजना सेति सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आ जो माने सिलेक्शन होउचंती समान को गोटे अनुरोध जदि आपण मानक भितरु केई जिबे नाही सेटा जेतले आपण फास्ट कॉल जिवो लगभग सेतेबेले कन्फर्म कि मना कर दोटा बेटर काहे ना तांकर गोटे ए ऑप्शन भी अछि तांकर गोटे मिनिमम थाए कि मैक्सिमम एति पर्यंत से नै परिबे धन्यवाद आपण मना कर देले आपण कॉल लेवल आ कि जाई परिबे नले सेटा फिल अप भी हे परिबोनी आ से लोक भी बंची देला आपण हां कहि दे कि जिबेनी सेति में आपण भी गलेनी आ जो लोकटी सुविधा पाइबा कथा से पाइले तेनु करी माने ए सारांश हो जेया जे आपण ए सरकार योजना रे लाभान्वित होंतु हमर इच्छा शक्ति एतिकी जे हमर हिंदू धर्म रो प्रचार प्रसार पई एमाने जदि माने हम वयस्क लोक मान जदि जाई कि बुली परिबे धर्मस्थान सेति पे आमे छुआ माने बहुत गर्व माने अनुभव करिवु आ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ये योजना टी एमिति आगो को लागू चाली थाउ एटा को बंद न करा जाऊ एथिरे किछि लोक लाभान्वित होंतु। जय जगन्नाथ।